Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw, liharondo nandin dinta this day. To God be the glory, haguna bigayan hita na sabjang harit diwata na maha pinda-pinda rini segmenta rini gampia guhitan rin ranyo. Rini Lakdiak sa your community radio, your host Kuya Eldrin under FEBC Zamboanga City. Praise the Lord, haguna jangha hini bibya rit dalaman bod dalyag rit diwata bigayan itanin para halapit at hintuluan rini segmentary gampiaguhitan hani ganihanin haguna mahalapit at hintuluan ganat rit diwata pinda-pinda hini pang diwata dun roma balahat ti diwata na malaptaron rini anahanin pinda pang diwata di marumanan pang diwata atawa de eron roma tintuluan malaptar diwata hanahanin guhitan lakhanin so guhitan hanin haguna mahalapit at hintuluan ganat rit diwata so to God be the glory haguna time hini lapantan nasap. So shout out ho na sa mga gataw ito pamagkinaglindinta. Shout out rin lonan mga groups na pamagkinaglindinta. Group di latap. Grupo rumari pamagkinaglindinta rin goan din agrarian patalon. Grupo rumari ni Labuan. Grupo rumari ni Talisayan. Doon mga grupo rin ni Ayala. Doon mga grupo rito tumaga nga grupo ra rin ni kinaglindinta rin ni Dlapuyan to God be the glory so nga suban rama pa kinaglindinta rin to Baligian Dipolog Pagadian si Raway Syokon and hamuman nandaw bitang rin diwata as long as si Salam hinirit sapato yang mata amo musiba pahapang mata nyo bigayan hita pa jang harin diwata kinagkantahanin and shout out an hurma so nga suban history ni entar Zamboanga City alan mga golek dan nandaw alan mga golek nyo alan en mabitang ri diwata bagay nyo gunad lang jang ha diwata 30 minutes ra hini dahag di nyo nadlaw ng time para pangumpian na hitari diwata so praise the Lord the time hini before ita padayon no shout out an hurma so singa Sergeant Hapalya Pastor Saldi Tanding, singa Jacqueline Kabatingan, Margie Antonio, Amor Lumawan, Pax Lumawan, malon pang asuwanan na di una sunan nga ngalandan pero they are listening to this segment. To God be the glory na ni Jangha hini mahalapit at hintulan. So before ita mag-continue no, mo music break hita ko na. Gagpiaguhitan din ranyo. Okay, may puli ita na. Praise God. The time hito. So, rini ita na Joshua. Continue ita rin series ta. Kung nakula-ula, ba di ita hini continue hon series ta hini. Kay dinta na na may ni. Bigayan hita na libro rin. Dinta na version. Di suwanan na version. Tagad suwanan dapuyan. So praise God. Shout out ho pagali dahil ito nga doon ro mga suwanan din Ricodo. Shout out ho ni Timo City. Praise the Lord ba. Anjang ha mahangayo ra rin din niya makita itara. To God be the glory. Dinito chapter 3 ri kuan di Joshua. Duminipag to Jordan sa nga gataw Israel. Si Salaman, misalam migbuat si Joshua dahaghanin buso nga gataw Israel guminatilan to Shittim pangay to tubig Jordan dahag midlahampo ilan rito dahag ilan pa duminipag talon daw ganat rito liniwot no nga kunutan dito kampo
Manjari sinugo lan hini tungag gataw longlan. Ba mita nyo sugbol no suhamaya ni Yahweh sud diwata nyo busungad belyan nga Levite pagbalantingan lan hini. Subay mawa amura narini dahag tunduga mo panaw ron. Ugait palayo-layo amo ron. Sungo sala kilometro ganato nga talyuranan. Palayo amo ron dari mosunan nyo arin hamubaya haguna gandi amo pa minsan mihapawayan rini. Tinalo ni Joshua tungag gataw. Sagi pa nyo idlawas nyo dari matilihamo di hangan lang no diwata. Haguna lama magbal si Yahweh nga mahasasalubok golek rinranyo. Manjari tinalo ni Joshua tungag balyan longan balenting nyo sugbol no samaya no diwata. Tinalo ni Joshua tungag balyan no dahos pagguna amo tungag gataw duminipag to tuwig Jordan. Asma bilanting lan sugbol no samaya no diwata bumiguna ilan panaw tungag gataw. Tinalo ni Yahweh to ni Joshua gandaw hini papunan huyaa untuway din nga mata no halon kataw Israel pibya rini matalurun lan maaron duma mo inan maanto to haguno to din ni Moses tahagyaa sugo mo tungag balyan pagbalanting tungag bulno samaya long mo ba maratang hamo to gisad no tubig Jordan banang hamo. Manjari tinalo ni Joshua tungag gataw Israel. Angaya mo na rinit bo kinagay nyo so nga talo ni Yahweh so diwata nyo. Dahag tinalo ni Joshua matalaro nyo maaron so paggito mo diwata kinran nyo muha gilaan pawaay so nga Canaanite, Hittite, Hivite, Perizzite, Girgazite, Amorite, Jebusite. Tulihay nyo. Sugbol no samaya no kunutan no liwag dunya. Punan na para pagay dito tuwig Jordan. As manandaw pamili amo sa pulo bulwa tawan lahi ganato nga tupuan no Israel. Sa salatawan ganato jerya tupuan. So mahindag na to tubig Jordan so nga gisud to nga balyan pagbalanting no bol ni Yahweh kunutan no liwag dunya so lagas no tubig magbanang pre dahaw so tubig ganato timbabaw magbanang darama bo maggindag manin pader. O grabe real ha. Dahag sa mamanggawa na sungag gataw rito padlahampuan landari lumipag dito tubig Jordan may guna panaw sungag balyan pagwit o bul no samaya so jangha ito timpo pa padlagani bo pagba sa tubig Jordan muha sabanal sama miharatang dito tubig sungag balyan pigwit o bul no samaya bo mahagindagilan to tubig dito giseran may banang may gugaya sa tubig bo may gindag manin pader dito buid hasma mitapok sa tubig dito sa labok gandi mahalayo milayo rito so Adam misampal dito lusod no saritan dahag so tubig pagkugayas dito dagat Araba, dagat Siga, ganda na pagkugayas muha so nga gataw luminad to tuwig tubang Jericho manjari may gindag dito tita nga may mala tuwig Jordan so nga bulyan pagbalanting nugbol no samaya ni Yahweh sinanan panaw so halon sinanan papanaw sa holon nga gataw sampay may hari pagilan. Lord bless the reading upon the word of God. Chapter 3, the
Joshua mananginingi itago na Lord, tintulo ay mo ya may God, balahatan tiwata, Holy Spirit, ya Lord ipandayan nami, ya Lord imatintulo nami, ya alak Lord tintulo namin para masabot nami Lord, alan man malap namin tintulan ini chapter 3 Joshua hini pagumpya na mo yung agataw Lord pamakinag, open mo Lord spiritual pasabot nami boss, spiritual pandayan nami God, para masabot nami Lord, malap nami alan idlagan mo tuluay rin din namin gandaw hini si salam hini Lord, taniya samaya taniya Lord balahat pananginingi to God be the glory, tinggalan mulak and ngalan si Jesus Christ, amen. So chapter 3 di Joshua hini in English pa, one of the amazing story na may pita balahat itiwata, it's a miracle pinita itiwata di liwag gataw tupwan di Israel, tinalo no diwata rin ni Joshua, di pa ka mo narito Jordan, hago na pitaan ho rin din di liwag gataw ni Israel, alan balahat na pwede uwalan. So ito na yung tinalo ni diwata, magwita mo doa sa pulo burwa mga ito mga Levite hito mga belyan nagmagalampilan ra mga lair mga belyan sa pulo burwa lapandan ganat di tupuan di Israel so mga belyan hito so mga Levite witandan so bulno samaya no diwata magguna dahag ba marapat na rito Jordan mahagindagilan na to tuwig hito so tuwig no magguan hanin mundang hanin magagas, so di na hanin magagas dagso rito ditas mawal hanin maggindag hanin maen pader dagso diti silong pangay to dagat guan siga mabulang na hanin, ma-stop na hanin, daero na tuwigan. So, manin laran lahat rin diwata. So, manto ito tinalo. So, to make the long story short, after si Solomon hito, magbuat si Joshua gunato ng agataw, hagmi panawilan, minangailan dito, Jordan River. After 3 days, piguandan, double check dan guna tuwig. After 3 days, tiluan hila ni Joshua na manini, ibalad nyo, manya, malapita magbalantingan ta sugbol no samaya dahag so guan so malapita sa pulo burwa gataw dlai mulabod dlai dito ganat di Israel dahag ay balantaron ba mita nyo so gindag na so guan magbalik talag distance mga 1 kilometro para sunan nyo and hamumayan basta magguna sugbol no samaya da mamapuna panaw sugbol no samaya dahagyan nyo na rama magguan hamo na rama panaw mo na rama. So to God be the glory, maantoy mahitabo and na ito na hindag rin nga balyan mo ito mga 12 tribes ito mihagindag ilan dito tuwig na ito tuwig ito maen ba no hasahagan ni Jordan dahag may gunang ituwig may gindag dito ditas pader dahag sa tuwig di silong may manog may balang na dahag so nga Israelite ito mga Levite so mga 12 may gindagan dito ginanga tuwig no Jordan sampay may haripag so entire tupuan di Israelite no manto ito yung hitabo. So amazing no, lahat tintulan pwede alapan tayo ni. Siguro the best thing then is the wonderful deliverance of Diwata na to cross over Jordan no. Wonderful, amazing deliverance how to cross over the Jordan. Ako na based on science ba talo bandan Jordan daw hin maralam aside sa maralam deeron time na hanahanin maen ba i current no
men jud ba sahag-sahagan every now and then, men ba sahag-sahagan. So banin jud hinin haralamon, but praise the Lord ba diwata magkulag di aron imposible. So what did God do? Na may pibanangan ituwig tahag mihawayan igatawan. So what's the amazing crossover with the people of Israel is the amazing power ni diwata na DNA. Hanin yun igbalahatan diwata minita dan in miracle. So hindi ta tubuan ta dun hito mga situation diha tubuan ta na hindi ita maha crossover saligi talak ni diwata ko na batuloon ni diwata panawa crossover di si salabok sitwasyon nito another situation kainan ra bahala nila mita mula balahatol balan. So we will obey. So gulo tita na lakha una itiwata jutin hanin jud igbalahatan. So we will obey him and we will follow his commands, whatever he commanded us to do. Basta maguno tita lakay hanin ra itiwata. To God be the glory. Praise the Lord. Di tintuluan gandaw hini mananginingi all ninyo Lord pangumpyanay nyo Lord gataw pamakinag daw suwanan God lami hala pa mitintuluan ganat hindi na gandaw hini yaara jud Lord mapadayon God magbagay rin nami pandayan. To God be the glory. Pangumpyanay mo Lord mga pamakinag and hilan manan daw yan na Lord matao rin din dan dalaman mo dalag Lord mo maggugunot rin din in Jesus name I pray, amen. Okay, shout out on home before mo stop. Thank you sa mga pamakinag, so supportin din ang the prayers and comfort. Thank you rin tubo-tuboan nyo. We'll continue to do this ministry because this is for the glory of God. Hallelujah. Thank you. Until next time, your host Kuya Eldin. Bye-bye. Lumpia Guhitan Liranyo.